बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान वकार हैदर चौहान और आप देख रहे हैं पीके चैनल। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के इलाका बनी गाला के अंदर और यहाँ पे हम ये मुसव्वात ट्रस्ट है उसके अंदर मौजूद हैं और मेरे साथ मैडम लुबना नाज मौजूद हैं जिनका ये ट्रस्ट है और इस ट्रस्ट की ये ऑनर हैं। इनसे बात करते हैं कि ये बच्चे ये कैसे मैनेज कर रही हैं। इनके पास यतीम और गरीब बच्चे भी हैं और इसके अलावा इनका एक स्कूल भी है, लेकिन जो ना असल जो फोकस है इनका वो ट्रस्ट के ऊपर है। तो इनसे पूछते हैं कि ये बच्चे कैसे मैनेज कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक है जी, अल्लाह का करम, शुक्र अल्लाह का। अच्छा मैडम, मुझे ये बताइएगा कि आपने मुझे बताया कि मेरे पास यहाँ पे यतीम बच्चे, ऐसे बच्चे हैं जिनके वालिदैन नहीं हैं, उसके अलावा वो गरीब हैं और मैंने उनको घर में रखा हुआ है, तो उसके बारे में ज़रा बताइएगा। जी, इनके लिए हमने एक घर लिया हुआ है जहाँ पे ये बच्चे रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनके खाने पीने का बंदोबस्त, हर चीज़, इनके पढ़ने का बंदोबस्त जो कि हमारे अपने स्कूल में ये आते हैं और इनकी हर जो फैसिलिटीज़ हम इनको प्रोवाइड, अपने बच्चे को जो प्रोवाइड करते हैं वो हम कोशिश करते हैं कि हम इन बच्चों को भी वो फैसिलिटीज़ दें। अच्छा, ये मैडम वहीं पे सोते और पढ़ते वगैरह वहीं पे है, तमाम मामलात इनके जो कपड़े वगैरह तमाम जो चीज़ें हैं वो वहीं पे होती हैं? जी, इस तरह है कि डिफरेंट इलाकों से आए हुए हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ जगहों से आए हुए हैं और इनका खाना पीना ज़ाहिर है दूसरी जगहों पे रोज़ाना घर तो ही नहीं जा सकते, तो वहीं पे रहते हैं, वहीं खाते पीते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं से स्कूल आते हैं। इनकी पिक एंड ड्रॉप है जो इनको लेके आते हैं, छोड़ के आते हैं और इनकी हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग इनकी यहीं पे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा मैडम कि ये जो आपका ट्रस्ट है इसको कौन फंडिंग कर रहा है? आप बच्चे इतने वगैरह, आप बच्चे रखे हुए हैं आपने, वहाँ पे इनको खिला पिला रही हैं, पढ़ा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, तमाम अखराजात आप बर्दाश्त कर रही हैं, तो इस ट्रस्ट को कौन जो है ना फंडिंग कर रहा है? जी, इस ट्रस्ट को कोई भी फंडिंग नहीं कर रहा, ये इस ट्रस्ट को अल्लाह ही फंडिंग कर रहा है। यानी कि हम जो है अपने जो भी हमसे अल्लाह पाक करवा रहा है वो हम कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे मुख्तलिफ दोस्त, जैसे आप हो गए, कोई और हो गया, कोई आता है कोई किसी चीज़ की ऑफ़र करता है, कोई चीज़ देता है जो कि हम पैसों की सूरत में नहीं लेते। हम कोई भी, हम कहते हैं कपड़े दे दें, जूते दे दें, खाने के लिए कोई चीज़ ले आएँ, रेंट में हमारी हेल्प कर दें, ये हम करते हैं। बाकी हम किसी से सही हो गया, कैश नहीं लेते। ठीक हो। अच्छा नाज़रीन, मेरे साथ यहाँ बच्चे भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि आया वो कैसा महसूस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मलाइका। अच्छा मलाइका, मुझे ये बताइएगा कि आपके फादर नहीं हैं? नहीं। अच्छा, तो उसके बाद आप कौन से इलाके से आई हैं यहाँ? एबटाबाद। अच्छा, एबटाबाद से आई हैं। कौन आपको यहाँ पे छोड़ के गया है? मामू। अच्छा, तो उसके बाद आप यहाँ पे खुश हैं, तमाम चीज़ें आपको मिलती हैं यहाँ पे? यस। क्या कौन सी, अब खेलते वगैरह भी यहीं पे हैं, आपको कौन सी चीज़ यहाँ पे अच्छी कौन सी चीज़ लगती है? सब अच्छे लगते हैं। सब अच्छा लगता है। अच्छा, आपका क्या नाम है जी? महानूर। अच्छा, महानूर, आप क्या लगती हैं इनकी? आप बहन तो नहीं है? बहन है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? आसमा। अच्छा, आसमा, मुझे ये बताएं कि आप कब से यहाँ पे इनके पास रह रही हो? पहले से ना कितना अरसा हो गया आपको? 1 साल। 1 साल हो गया। तो आपके फादर नहीं है? है। अच्छा, फादर है, गरीब हैं आप? जी। अच्छा, तो कौन से इलाके से हैं आप? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान से आई हैं यहाँ पे? अच्छा, तो यहाँ पे आपको किसी चीज़ की कमी तो नहीं महसूस होती? आप ये ज़हन के अंदर आता हो कि यार मेरे माँ बाप होते तो वो मुझे फ़लाँ जो है ना सहूलत देते, फ़लाँ चीज़ मेरी करते, और यहाँ पे मैं हूँ तो मुझे फ़लाँ चीज़ की कमी है? नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रोमीना। अच्छा, ये बताओ कि आप कब से यहाँ रह रही हो? कुछ दिन हो रहे हैं। कुछ दिन, 1 महीना हुआ, ठीक है। तो आपने तमाम यहाँ पे जो सहूलतें दी जा रही हैं आपको ट्रस्ट के अंदर, वो तमाम से आप मुतमिन हो? जी। अच्छा, क्या चीज़, किसी चीज़ की कमी महसूस करती हैं? नो। ठीक है, ये आपको तमाम माँ बाप की तरह प्यार करते हैं? जी। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त यहाँ की टीचर जो है ना मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या नाम है आपका? सुमैया शेख। अच्छा सुमैया, मुझे ये बताइएगा कि आप कब से यहाँ इस ट्रस्ट से जो है ना आपका तल्लुक़ है? 3 साल से। अच्छा, तो कैसा पाया आपने? क्या वाकई जो मैडम कह रही हैं उसमें कितनी हकीकत है?
جو میم نے کہا ہے اس میں 100% گارنٹی ہے، کیونکہ میم ان بچوں کے لیے بہت زیادہ مطلب کہ بہت ہی زیادہ کچھ کر رہی ہیں کہ تاکہ ان کو کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہ ہو، ان کو یہ فیل نہ ہو کہ ہمارے پیرنٹس ہمارے لیے جو کرتے شاید وہ ہمیں یہاں نہ ملے، لیکن میم ان سے بھی زیادہ کری. مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پیرنٹس اتنا کر سکتے تھے ان کے لیے. تو آپ کو کون سی ذمہ داری دی گئی ہے یہاں بچوں کے حوالے سے؟ بچوں کے حوالے سے یہ ہم تو ٹیچر ہیں یہاں پہ، ہمارا کام ہے ان کو پڑھانا، یہ دوسرے بچوں کے ساتھ یہ بھی آگے جائیں، یہ پیچھے نہ رہ جائیں. اتنے دور دراز علاقوں سے اگر یہ یہاں پہ آئے ہیں تو یہ بھی کچھ نہ کچھ سیکھ کے بنے. تنگ تو نہیں کرتے بچے یہ زیادہ؟ یہ بچے بالکل بھی تنگ نہیں کرتے، بہت زیادہ ڈسپلن والے بچے ہیں ماشاءاللہ. یہ ہمارے ان کو ایک دفعہ کسی کام سے منع کر دو، دوسری بات پہ وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے یہ لوگ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ فرزانہ. اچھا کب سے یہاں پہ ہیں؟ میں تقریباً 4 سال سے ہوں یہاں پہ. اچھا یہ ٹرسٹ جو چلا رہی ہیں میڈم، وہ آپ نے کیسا اس کو پایا ہے؟ وہ واقعی ٹھیک معنوں میں صحیح چل رہا ہے؟ ہاں جی ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے ان کا، ہر طرح کی ان کی سہولت موجود ہے یہاں پہ. میں خود ٹرسٹ میں بھی جاتی بھی رہی ہوں، تو بچوں کا بہت خیال رکھتی ہیں، ہر طرح کی ان کی چیزوں کا خیال رکھتی ہیں. وہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے ٹرسٹ میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ نمرہ سلیم. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس ٹرسٹ کے اندر آپ کو کیا چیز اچھی کیا لگی ہے؟ یہی کہ بچوں کو بہت مطلب یہاں پہ فیسلٹیز ملی ہیں، بچوں کو ہر چیز کی سہولت ہے، پڑھائی بھی ان کی اتنی اچھی ہے. اور یہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ان کو میں ایکسٹرا ٹائم دینا تو ہم ان کا اکیڈمی بھی بلاتے ہیں، اینڈ دین ان کے ساتھ بہت اچھا یہاں پہ بیہیویئر ہوتا ہے. آپ کو کون سی ذمہ داری میڈم نے سونپی ہوئی ہے؟ میں ویسے ان کو EY3 کو پڑھاتی ہوں، مطلب جو سارے مساوات کے بچے ہیں، اور یہ سارے اکیڈمی میں میرے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں. اچھا میں یہ کرتی ہوں. اچھا ایک کوئی تجویز ہو سکتی ہے کہ یار اس سے یہ مزید بہتری ہو سکتی ہے، کوئی ایسی تجویز؟ یہاں پہ کچھ کمی ہی نہیں ہے الحمدللہ، بچوں کو ہر چیز پراپرلی ملتی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے. جی ناظرین، ہم نے یہاں مساوات ٹرسٹ میں جو ہے نا وہ جو پرنسپل تھیں، جو چیئرمین صاحبہ تھیں، ان سے بھی ہم نے بات کی ہے. اس کے علاوہ جو یہاں کی جو مختلف ٹیچرز تھیں ان سے بھی ہم نے بات کی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ بہت اچھا جو ہے نا ٹرسٹ ہم چلا رہے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے مینیج کر رہے ہیں. یہاں پہ جو یتیم اور غریب بچے ہیں ان کو ہم جو ہے نا وہاں ان کی پرورش کر رہے ہیں. اپنے جو ان کو گھر لے کے دیا ہوا ہے، وہاں پہ سارے بچے میرے ساتھ ہوتے ہیں. وہاں پہ یہ تمام لوگ جو ہے نا وہ تمام بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں، رہتے ہیں. جو بھی معاملات ہوتے ہیں میں ایز اے پیرنٹس وہ جو ہے نا ان کو کور کرتی ہوں. اس کے علاوہ جو ٹیچرز ہیں ان کا کہنا تھا کہ میڈم بہت اچھے طریقے سے اس کو جو ہے نا رن کر رہی ہیں، اور جو مخیر حضرات ہیں وہ لوگ جو ہے نا اس ٹرسٹ کے ساتھ ہیلپ بھی کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو بچوں سے جب ہم نے بات کی تو بچے بھی ہمیں جو ہے نا بہت مطمئن نظر آئے، اور بچوں کا کہنا تھا کہ یہاں پہ ہمیں جو ہے نا گھر جیسی سہولتیں میسر ہیں. اور ہمارے چونکہ کسی کے فادر نہیں تھے اور کسی کا کیا معاملہ تھا، کوئی غریب تھا، تو اس کے باوجود ان کا کہنا تھا کہ ہمیں یہ کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان وقار حیدر چوہان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.